آج تک کسی مرد نے نہ دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں جب کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب اماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ یوں میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے، آپ کو پھر بھی نہیں پسند۔ ایک دن جلدی گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے آج میں اپنی کریانے کی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے نمرا جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرا نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، نمرا میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو بس بستر تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھی، میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ کمرے میں 0 پاور کا بلب چل رہا ہے اور میری بیوی محو عبادت ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلہ آ گیا تھا، کیا ہوا جو نمرا میرے لیے چائے بنا دیتی؟ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نمرا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرا کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی صدا آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، اس میں درد تھا۔ میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے بہانے سے امی سے پوچھنے لگا کہ امی، نمرا کیسی ہے؟ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں۔ امی نے نمرا کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی، نمرا اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے امی کے اس رویے نے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیا نمرا میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتا تبھی نمرا امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، تو میں اپنے نوافل سے فراغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھک جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا کہ امی کو نمرا کی کس بات پر غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب نمرا کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرا ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح سے خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور نمرا کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرا، تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ نمرا ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں بھی۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے، پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ مجھے نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتی ہے، جس سے میں جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرا کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس طرح تو کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر، اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس مجھے نمرا کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نمرا بس میری ہو جائے۔ یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اسے یہ بات اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ پھر میں اس سے کس منہ سے کہتا کہ نمرا، تم میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہو۔ بیوی کی صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں بولا، نمرا، کھانا لے آؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے؟
या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूँ? वो बोली, दरअसल असद मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आज मैं चाहती थी कि कुरान पाक ख़त्म करके ही उठूँ। 2 सिपारे रह गए थे, वो पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। मैं बोला, निम्रा शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी खिदमत करना और मेरी दिलजोई करना तुम पर फ़र्ज़ है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगियों में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस ही गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल दरियाफ्त नहीं किया, कभी ये तक नहीं पूछा कि असद आप कैसे हैं। तुम्हें फ़िक्र होती है तो बस नमाज कुरान की, अगर तुम्हें इबादतों का इतना ही शौक़ था तो शादी क्यों की? घर के एक कोने में इबादतें करती रहती, ना चाहते हुए भी। गुस्से और झंझलाहट में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। निम्रा मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। तब मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाज़ा हुआ था। वो रोते हुए बोली, असद दरअसल मैं इबादतों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाए। निम्रा की बात सुनकर मैं तंग रह गया था। मैं बोला, निम्रा तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो आगे बढ़ी तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वो स्याह निशान था। निम्रा बोली, मेरा ये निशान एक बुजुर्ग ने देखा था। वो बोला कि इसकी शादी जिस शख्स से होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। अम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बुजुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली, अल्लाह के वास्ते इस मसले का कोई हल निकाल दे, इस मुसीबत का कोई तोड़ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी ज़िंदगी मेरी दहलीज पर बैठी रहे। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो इसको नसीहत करना कि ये 40 रोज़ तक अपने शौहर से दूर रहे और रात दिन इबादतों में मशगूल रहे। जिस कदर ये इबादत करेगी उतनी जल्दी इस लड़की के सर से नहुसत टलेगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझकर तलाक ही न देते। मैं निम्रा की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला, निम्रा मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम बिला वजह मुझसे इतने दिन दूर रही। निम्रा मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली, असद मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे कबल न किसी ने मुझे देखा है और ना ही मैंने किसी गैर महरम मर्द को आंख उठाकर देखा है। आप ही मेरी कुल कायनात है। मैं आपको अपनी नहुसत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप खुदारा ये 40 रोज़ मुझसे दूर रहे। मैंने निम्रा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसीलिए उसकी बात मान ली। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। निम्रा की बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो मुझसे दूर दूर रहती है। खैर निम्रा की बात सुनने के बाद अब मैं काफ़ी पुरसुकून हो गया था। अब जब भी मैं उसे इबादत में मशगूल देखता तो मुझे उस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो ये सब मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही है। हमारी शादी को अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि वो निम्रा के बारे में क्या सोचती है। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही है। फिर वो इशारे करके कहने लगी कि निम्रा को तलाक दे दे। मैं तो ये देख कर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, अम्मी आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नर्स को वापस ले आओ। तभी निम्रा भी अम्मी के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, असद आप यहाँ कब आए? मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा। निम्रा भी हमारे पास ही बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता, दिन रात सुबह शाम, थोड़ी ही देर बाद वहाँ निम्रा भी आ जाती थी। इस बात का तो यही मतलब था ना कि वो वक्फे वक्फे से अम्मी को चेक करने आती रहती है। फिर न जाने अम्मी ये सब क्यों कह रही थी। मैंने उस दिन के बाद भी 2-3 बार अम्मी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी हर बार मुझसे यही मुतालबा करती कि निम्रा को तलाक देकर मेरी नर्स को मेरे पास ले आओ। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आने लगा था। वो सिर्फ अपने मतलब की बात सोचती थी। उनके बेटी का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के हक में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन निम्रा ने मेरे सामने ये फरमाइश रख दी थी कि आप नर्स की छुट्टी कर दें, मैं अम्मी का खुद ख्याल रखूँगी। मैं बोला, नहीं निम्रा, मैं तुम पर बिला वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स है, वो अम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखा करना। मेरी बात सुनकर निम्रा मुझसे सख्त खफा हो गई थी। वो बोली, मुझे लगता है आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसी वजह से नर्स को रुख्सत नहीं करना चाहते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। निम्रा बेइंतहा खुश हुई थी। फिर उसका अम्मी के साथ लगाव भी तो बहुत था। वो तो अम्मी को नेकियों की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वो यकीनन मुझसे खफा हो जाती। इसीलिए मैंने अम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं दिन गिन गिन कर काट रहा था कि कब 40 दिन पूरे हों और मैं और मेरी बीवी अपने रिश्ते का आगाज़ करें। निम्रा भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन कट के ही नहीं देते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बार ये 40 दिन बखैर आफियत गुजर जाए फिर आपके साथ हर बात शेयर किया करूँगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं निम्रा की बातें सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगता था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो निम्रा बोली, अम्मी खाना नहीं खा रही, उन्होंने मुंह मजबूती से बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। मैं परेशान हो गया।
जल्दी से अम्मी के पास गया। मैंने उनसे खाना ना खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। मैं अम्मी की बात सुनकर सख्त गुस्से में आ गया था। मैं बोला, नहीं खाना तो नहीं खाए, मुझ पर कोई एहसान नहीं आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था कि भला ये भी कोई बात हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। अब मेरी अम्मी को ही देख लें, वो खुद मासूर थी, मेरी बीवी की मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने निम्रा से कह दिया कि अम्मी को खाने देने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को लानत मलामत किया था कि चलो अम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, अब भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि माजूर औरत के साथ जिद करते रहो। मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। अम्मी की आंख से भी आंसू रवा थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भरती थी, मगर मैं निम्रा की नाराज़गी से डरता था। इस चीज़ का मैंने ये हल निकाला था कि मैंने निम्रा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। निम्रा मेरी बात सुनकर बुझ सी गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में शुक्र किया कि उसने हंगामा खड़ा नहीं किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि अम्मी की बीमारी के मुतालिक एक एक बात मुझे बताना है। मैंने उसे अम्मी से मिला दिया और मैं उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया और सीधा अम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर अम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वो बोली, असद साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि नर्स अपनी बात मुकम्मल करती निम्रा भी वहीं आ गई थी। वो निम्रा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती है? मैं बोला, नहीं नहीं ये तो घर में ही होती है, ये जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर ये मुझे सुबह से नज़र क्यों नहीं आई? मैंने निम्रा के चेहरे से हवाइयाँ उड़ते हुए देखा था। वो बोली, दरअसल इतने अरसे से दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूँ ना, आज फारिग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने निम्रा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया था कि तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा, खोलकर बात करें। वो बोली, आपकी वालदा की कंडीशन निहायत क्रिटिकल है। सफाई ना होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं और ये जख्म बहुत तकलीफ दे, इनमें खुजली भी बहुत होती है। मगर आप जानते हैं ना कि आपकी वालदा माजूर है, फिर खुद सोचें वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। असद साहब अगर आप अपनी वालदा का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर उन्हें किसी ओल्ड होम में ही भेज दें। आप अपने लिए जहन्नुम की आग तो मत पैदा करें ना। मैं नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी कोताही की माफ़ी मांगता रहा। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। निम्रा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि एक दोस्त की कॉल आ गई थी, मैं वही सुनने बाहर चला गया था। निम्रा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीज़ा की भूख कम हो गई, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वो एकदम से पुरसुकून हो गई थी। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर से ही खाना खा लिया है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी मुझे। रह रहकर मुझे नर्स की बातें याद आ रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खटके से खुली थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो निम्रा अलमारी में से एक सियाह बैग निकाल रही थी। वो निकाल कर उसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे कदमों उसका पीछा करने लगा था। वो छत पर जा रही थी, मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं सकते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। निम्रा बोली, इस सियाह बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल लिए। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन के टाइम मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शौहर को लगा दी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि उसे मालूम न पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि निम्रा वो बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वो बैग उसके हाथ से पकड़ लिया था। निम्रा मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। उसे कुछ समझ में ही ना आया तो उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहाँ से वो लड़का आया था, मगर उसकी गिरफ्त रस्सी पर मजबूत न थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था मगर वो कमाल महारत से कूद गया और ये जाओ वो जाओ। मैं नीचे उतरकर निम्रा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने निम्रा को 3 तलाकें दे दी। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँ और ये कहूँ कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक भी इसको छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो, क्या वाकई तुम इतनी इबादत गुजार थी या सिर्फ मेरे सामने बनती थी? वो रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब करती?
میں نے تم سے آج تک جو بھی کہا وہ جھوٹ ہی کہا۔ دراصل میں فہیم سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا رشتہ آ گیا تو والدین نے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔ فہیم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے دور رہوں، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو وہ خود کو جان سے مار ڈالے گا۔ اسی لیے میں نے تم سے دور رہنے کے لیے کبھی عبادت کا ڈھونگ رچایا تو کبھی نحوست کا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہم مسلمانوں کو عبادت کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ کبھی پیروں کے آستانوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں دیکھی، وہ فقط اسی لیے نہ کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں نے بھی وہی کیا تھا۔ میں ہنس کر بولا، تمہارے خاطر جان دینے والا تو تمہیں اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر میں اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا اور اس کے والدین کو فون کر کے وہیں پر بلا لیا تھا۔ میں بولا، نمرا، آج کے بعد کسی کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارا پردہ تمہارے والدین کے سامنے سے ہٹا دے اور ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق سے ملتی رہی ہے، تو سوچو تمہارا پرسان حال کون ہوگا۔ نمرا میری بات سن کر رونے لگی اور میں ہسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔